semuanya, jadi thanks so much again for joining this webinar. Sebelumnya ada fun fact bahwa tadi yang tesnya GrabFood versus GoFood di awal, itu lumayan mirip sama market share. Coba kalau Metesa taruhnya transport, kita menang jualan dikit. Oke, jadi sedikit jelasin juga background tentang gue tadi, kayak si Deo, biar teman-teman nanti pas breakout dan pas question, kebayang nih kira-kira si Anin tuh ngertinya apa aja sih. Nah, jadi gue udah spend almost 3 years in Grab, dan di Grab juga gue sempat out of various roles, including this business ops yang sekarang gue lagi jalanin. Sebelumnya juga pernah di budget controlling dan lain sebagainya. Before joining Grab, gue di BCG, 2 years, dan sebelumnya emang background gue barengan sama Tessa, sama SW juga, yang punya project ini kita dari FEUI di manajemennya kalau gue. Jadi emang seperti yang Tessa bilang, nggak harus background engineer untuk bisa berkarir di tech industry. Nah, sedikit penjelasan tentang Grab and how we organize our management team. Jadi untuk di Grab sendiri itu emang kita punya offline sama online team. Jadi online team itu mungkin kalau mamanya yang penjelasan Deo tadi, product and everything, Deo include di dalamnya, yang dia berfokus on product, fokus on improving the features, etc. Dan sebenarnya kita juga punya offline team yang lebih fokus ke bisnisnya sendiri. Nah, gue tuh di offline teamnya. Di offline team ini kita banyak functions-nya, including marketing, BD, and business team juga. Dan untuk teman-teman yang belum kebayang nih, sebenarnya bisnis strategi atau business ops itu kayak gimana sih kalau teman-teman ngeliat di LinkedIn. Nah, ini biasanya adalah setiap produk atau setiap area itu biasanya punya business holders atau business owners di tech company. Masing-masing tech company breakdown-nya beda-beda. Kalau di Grab itu by area, tapi ada juga kalau mungkin teman-teman ngelihat di Shopee atau Tokped itu bisa juga by produknya atau by marketnya. Jadi ada yang head of fashion, head of health and beauty, for example, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman search di LinkedIn, itu kira-kira gitulah business owner-nya tuh di situ. Sekarang kita masuk ke specific role-nya yang gue pegang di Grab, itu adalah head of portfolio. Basically kita adalah entrepreneur-nya dari Grab organization. Our target and how to explain the role in a very, very brief atau high-level way is I want to explain in 3 statements. Number 1, we act as the business owner for Grab overall business. Jadi including all verticals kayak GrabFood, GrabCar, GrabBike, dan lain sebagainya. And then we are responsible for P&L atau profit and loss and all companies KPIs under our areas. Jadi kita juga responsible untuk misalkan Grab harus naikin revenue berapa persen dan segala macam, profitability-nya harus kayak gimana. Dan company KPIs yang lain, misalkan user satisfaction, driver satisfaction, itu juga under our responsibility. Dan yang terakhir adalah kita juga responsible untuk manage end-to-end processes to be able to achieve the goals. Jadi kita di set out, misalkan targetnya, oke, di quarter depan harus increase revenue by 50%. Nah, that's our target, and we basically have to align with all of the internal and external stakeholders here that I already list down. Internal stakeholders mulai dari data analytics, marketing, product, community, dan lain sebagainya, as well as external stakeholders mulai dari driver partner, customer, merchant, dan government to be able to achieve the target. Jadi, ini adalah couple of advices yang gue bisa kasih ke teman-teman yang mau apply di role ini nih. Gue akan ngasih lihat couple of qualities yang kita cari di orang-orang yang mau apply di business team. Dan this kind of qualities harus teman-teman reflect atau teman-teman show either during the interview atau di CV teman-teman juga. Jadi misalkan di sini aku nulis nih agility. Nah, agility ini teman-teman harus express that kind of bahwa teman-teman tuh pernah lo kerja agile, teman-teman have that quality di CV, di interview, dan lain sebagainya. Nah, gue bahas satu persatu ya. Tech startup in general, itu biasanya mereka akan looking for these 3 qualities. Yang pertama agility, yang kedua ownership, yang ketiga critical and analytical thinking. Dan itu kalau misalkan di interview, mereka akan nanyanya kayak gini, pernah nggak kalian ngadepin direction yang berubah-ubah dan gimana teman-teman cope up with that kind of industry atau cope up with that kind of condition. Nah, situasi-situasi yang kayak gitu karena sering banget terjadi di tech startup. Jadi, we are a very new industry and the regulation is keep on changing, the computer is keep on changing. Jadi, that kind of level of agility teman-teman harus punya. Ownership juga, we need to own our product and we need to own our businesses. Jadi, it's a very important qualities yang kita lihat ya teman-teman. Teman-teman bisa show kayak, oke, dulu gue pernah lihat ini, dan gue berhasil membuat ini improve jadi segini, karena gue melakukan A, B, C, D. Itu that kind of things yang bisa dipamerin lah dari teman-teman ketika interview atau di CV-nya.
critical and analytical thinking udah pasti, itu I think applies to all roles, nggak cuma di business team doang. Nah, ini yang kedua itu dari Grab, we have these 4 values, heart, humility, honor, and hunger. Teman-teman bisa Google, gua nggak akan bahas detail di sana. Nah, untuk ke portfolio and business role sendiri, jadi gue list down ada 5 qualities yang kita bakal lihat nih during the interview atau di CV-nya teman-teman. Number 1 is a good balance between strategy and implementation. Jadi kalau memilih Grab, it's very similar from what Tessa explained earlier. Jadi business ops itu juga ada hubungannya sama strategi. Kita juga ngelihat kayak what is our strategy for the next quarter, what is our strategy for the next year. Good people skill, karena kita juga butuh alignment sama a lot of other divisions, sama stakeholders. Get things done attitude, fast learner, udah pasti. Nah, untuk typical question-nya gue akan bahas lebih lanjut. Kalau mempunyai untuk di breakout session, nah untuk recruitment process is actually a very simple process kalau di Grab, mulai dari CV screening, biasanya interview pertama itu sama direct manager, interview kedua itu either sama peers atau to level up, jadi misalkan direct manager kalian di level head, nah yang interview kalian satu lagi adalah direkturnya, kayak gitu. Nah terus yang keempat itu langsung di committee and executive decision. Oke. Nah, slide terakhir gue mau ngasih gambaran dikit aja tentang gimana sih keseharian gue sebagai head of portfolio di Grab. Nah, Grab itu berusaha untuk being very local. Kalau di Grab itu kita berusaha untuk business owner-nya itu benar-benar lokal banget, jadi kita bisa ngerti juga kayak demand dari masing-masing cities. That's why we make our organization based on area. Nah, biasanya jadi kalau mereka kalian pegang area, itu bakal disebar tuh dari Sabang sampai Merauke. Kebetulan gue sekarang lagi pegang East Indonesia. Jadi gue sering banget travel dari hari Senin sampai hari Jumat. Basically kalau kalian lihat di sini, list of things that I do in a week, itu adalah travel kota-kota to align with the city team, and to align with our internal teams, including the community team, product planning team, marketing team, as well as external. Jadi banyak juga ketemu sama external kayak kita mau kerja sama ITS, MOU sama ITS-nya, mirap sama wali kota di Makassar. So it's a very good set of roles, dan kayak gue bilang tadi, that's why people skill is very important because we need to align with a lot of people, internally and externally.